سلام تانا ببزلخم ميبصحم كورات تخاتاتلتنا تياو جرمن استفتصمه محزني زخونه فصامه مالتون بعلت 10 ورحي 3 2026 زقاطمه فصامه مالتون قتلت ابلعلي قال اسراي حدي عدمه ايرتراويت بودي اسراي شعنتي عدمه ايرتراوي نخل سب احزينن اقرمون زنبره انتخون اب جرمن فيليبوتا دلينغن او استفتصملو after gizanisu na police German abstagabara tuqoma police German dima na mirmara kli dihri mimrah lomi alat bizabati askaren mirmara lali 6 maalti zqanne na modata ilu zawco wucit najti askaren mirmaran komudma bizabati qatali tawahilo ngziu bitirtare tatahizu zinabara afqarian bitawsakh dima kafti aktikabi zinawru nabarti istaqbalo habaretan lomi bizabazi abilu zawco habaretan suhufun allo zidma ውሳኔ እቲ ቀታሊ አፍቃሪያን ኮምድማ ብዛዓባቲ አስከሬን ቅድም ሕዚነቶም ስድራ አይወሃወክን ተዋሂሎም እስካብ ዛዓለት እዚኣ አስከሬን አይንወሃብን ኢልና እናወሉ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ጥርዓኖም እናቅረቡ ዝነበሩ እንትኾን ነገር ግን ሎሚ ዕለት ፖሊስ ጀርመን እቲ አስከሬን ነቶም ወለዲ ወይ ድማ ስድራ እሕሊፉ ከም ዝሃቦም ኮምድማ ነቲ ቀታሊ ተዋሂሉ እስካብ ሕዚ ካብ ዛዓለት እዚኣ ቤት ማእሰርቲ ፖሊስ ጀርመን ዝነበረ ቀታልውን زهو وسانيلو بزحزن ملكي دما سدرا مواتيت مالتون نايتا مويتا زلا بيتسون حقزنا زبل مصوعتا النغرويوم سيدماتي اسكرين ناو عادي كنوسدو زبل دمصي الناس معو يركو مالتي كورا سمعتنا زينتا يمثل بزعبا بوليس جيرمن لومي زوصو حبريتان كومدما بزعباتي نايتي قتالي وسانين تا يمثل سدراخه تي اسكرين ناو عادي حقزنا زولو مخنيات انت ايو نزبل زرزرو ناواخم كنبن نخون نزي channel نازي حدش تداخونكم سبسكرايب نولكم اوالاتنا دما لايك شير نولكم مدباتنا سكاب موداتا حابيركم ناصر ابتي بعلت 10 ورحي 3 2026 اب جيرمن فليبوتا دلينغن اب سبحاله بوتا استفصمه جبن مالتون تقال اسراي حدي عدمه اب جزايا تقتيلا مقتال طرحون ايكونن اتي اسكرينا كلته 3 تقراريص ايو ترخيو بتوم افت كبابي زنور دما نا بوليس جيرمانيو افت غزنسو تطقيمو مالتيو حبريتاون ابصحنا لكم نيرنا بوليس جيرمان نابتي قتل استفصملو بوتا بمخاد اتي اسكرين اب كلته 3 تقراريصو سلازرخو كسادان اغاران نيو بوين تقراريصو دحري مركاب ازي محزني زخونه فصام دما ازي اسكرين بمسبساب نا مرمرا كفلي افت غزنسو امري حمو كم زنبره زفلتيو اتي فصام ازي بعلت 10 انت فصام اتي مرمرا وصيت دما بعلت 10 حدا ورحي 3 2026 إذا سبزيئة مالتون قال إسراي حادي عدم خوينا إيرتراويت مخانا فتقزنسو تحابير نيرو بوليس جيرمان لما فتقزنسو نابتيك لسفت صمولو بوتا دحري مخات تترطاري أكال زولو حيز نيرو ازي تترطاري أكال دما اتي مساعزن ورا أفقاري نيرو مالتيو كم زي قتلنا تخراخر دمان العلي إسراي 4 ساعات كم زي صنحي جن بتوم افتكابي زنورو مرداتاون نسو قتالي مخانو تراغاغي صنيرو مالتيو ازي سبزي مالتون كاو إثيوبيا كاب زوسدا نحد عمز زقصرن تخون بعلو بروسس غيري وسيدوا زي دما بعلت غزاين افقاريتين زبل بعلت غزاين افقاريتين يا نيرا زبل انتخون نغرغن اب جيرمن خيداغن عيي غديفا نعركي حزا مس عركي دما دقي سارخي بيا زبل حبريتايو اب خلاي معلتو زي حبريتا زي زوصو مالتيو باركس زي نغرات زي كون زخاله وي دما ازي ميستر زي كسوم زخالخو بتاون عرك ايا زبل انتخون بزي مسرت يون دما بتا محزا مالعتا مساتا زخونت قومايا ذا سبزيا هيوتا حليفه زلا مالتي كورا سمعتنا تكابي زنور سواتون مسكرنتهم نتهم ناي حقي اكلات هيوم نيرم يوم ازي سبزي مالتون كاو إثيوبيا ناب جيرمن كاو زسغرا زولو اوارح صبق كم زنوره ነገር ግን አሞንጎዚ ሓደ ወርሕ ዚግን ጽቡቅ ከም ዘይነበረ ዮም ሓበሬታ እናሃው ዝነበሩ ነገር ግን ደማናይዛ ሰብዚ አቅትለት ናይታ ዓርካ መሓዛ አማልዕታ መሳቲታ ዝነበረቱን ኢድ ከም ዘለዎ ሓበሬታ እናበጽሐ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ ማለት እዩ ባርከስ ካብዚ ብስተበገሰ ስድራ መዋቲ ድሕርዳ ቀታሊ ተፈሊጡ አስከሬና ሃውና ብስነ ስርዓት ደማ ቀብርና ክንፍጽህ ወይ ድማ ናብ ዓዲ ክንልእኾ ዝብል ሓሳብዮም አቅሪቦም ነይሮም ፖሊስ ጀርመን ደማ ነዚ እኹል ዝኾነ መረዳእታ ስካብ ዘይረኸበ ተወሳኺ ምርመራ ከም ዝገብርን ነቲ እስሩውን ስካብ ዝዓለት ዚኣ ውሳኔ ከም ዘይሃው እዩ እናተሓበ ነይሩ ካብዚ ብዝተበገሰ ድማ እቶም ስድራ ተጨናኒቆም ድምጺ ይኹንና አስከሬን አውየምና እናወልውን ነይሮም እዮም ካልኦት ውሃውቲ ርእይቶ ድማ እቲ አስከሬን ክሸጥዎ ደልዮም እዮም ማለትውን
ኣብ ጀርመን ፍልይ ዝበሉ ክስተታት ኣለዉ ከምዚ ሓደ ሰብ ብሃንደወታዊ ክመውት ከሎ ወይ ድማ ክቅተል ከሎ እሞ ድማ ብዘይ ምንም ሕማም እንተ ደኣ ሞይቱ ናይ ውሽጡ ዘሎ ኣቑሑት ብምውሳድን ናብ ካሊእ ግልጋሎት ናውቲ ስለ ዘውዕልዎም ካብዚ ብዝተበገሰ እዩ ድማ እቶም ስድራ ፍርሒ ውሒጥዎም ኣስከሬንና ሞልስና ወይ ድማ እንድሕር ደኣ ቀታሊ ተፈሊጡ ሞልስና እናበሉስ ካብዚ ዓለት እዚኣ ብጭንቀት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂኦም እናተናገሩ ዝነበሩ ፖሊስ ጀርመን ግን ነዚ መልሲ ኣይሃቦምን ከምኡ ድማ ተወሳኺ ምርመራ ከድልዮ እዩ ዝብል ሓበሬታ እዩ ሓቢሩሎም ነይሩ። ካብዚ ብዝተበገሰ እምበኣርከስ ፖሊስ ጀርመን እቲ ኣስከሬን ንልዕሊ 7 መዓልቲ እናመርመረ ድሕሪ ምጥናፍ ሎሚ ናይዚ ውፅኢት ድማ ዕላዊ ገይርዎ ዘሎ ማለት እዩ። እምበኣርከስ ኣብዛ ሰብ እዚኣ ዝተሳተፉ ናይ 3 ሰብ ዓሸራ ከም ዝተረኸበ ካብቶም 3 ሰብ ድማ እቲ ሓደ ኣፍቃሪኣ እዩ እታ ካልኢት ድማ እታ መሓዝኣ ዝነበረት ምዃና እያ ተፈሊጣ ዘላ እቲ ሓደ ግን ዛጊድ ኣባለሻ ከም ዘለውን ሓበሬታ እናወፀ ዝርከብ ነገር ግን እዛ ጓል 21 ዕድመ ኣብ ገዛኣ ተኸቲታ ተዓፂዋ ዝተረኸበት ግን እቲ ኣፍቃሪኣ ጥራሕ ከይኾነ እታ መሓዝኣ እውን ኢድ ከም ዘለቶ እናተጠርጠረ ነይሩ እዩ ሎሚ በቲ ዓሸራ መሰረቱ እውን 3 ሰባት ዓሸራ ኢድ ከም ዝተረኸበ እዩ ሓበሬታ እናውፅአ ዝርከብ እምበኣርከስ ካብዚ ዝተበገሰ ማለት እውን እቲ ምርመራ እውን ኣጠናቂቕና ኢና በማለት እቲ ኣስከሬን ነቶም ስድራ ሎሚ ዕለት ከም ዘረከብዎም እዩ ሓበሬታ እናበፅሐ ዝርከብ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ብዝሕዝን መልክዕ ግን እቲ ቀታሊ ወይ ድማ ኣፍቃሪኣ ዝተባሃለ ወዲ 29 ዕድመ ኤርትራዊ ቅድሚ ሕዚ እውን ፈተነ ቅትለት ይገብረላ ከም ዝነበረ ካብ ገዛ ተዋኢሶም ድማ ንሳ ናፍቲ መዕቆዊ ክፍሊ ኣትዋ ከም ዝነበረ ነገር ግን ናፍቶም መዕቆዊ ስደተኛታት ዝርከቡሉ እናኸደውን ብዙሕ መፈረርሓን ካሊእ ፈተነ ቅትለትን የብፅሕላ ከም ዝነበረ እዩ ሎሚ ተወሳኺ ሓበሬታ ተረኺቡ ዘሎ። ስለዚ ድማ ኣብዛ ቅትለት እዚኣ ካሊእ ሰብ እኳ ዋላ እንተሃለወ ነገር ግን ሓሳብን ፈፃምን ግን እቲ ዋና ኣፍቃሪኣ ምዃኑ እዩ ሎሚ በቶም ፖሊስ ጀርመን መደምደምታ ሓሳብ ተዋሂቡሉ ዘሎ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና እዚ ውሳኔኡ እዚ እንታይ ይመስል ንዝብል ማለት እውን ኣብ ጀርመን ወይ ድማ ብናይ ጀርመን ሕጊ ሓደ ሰብ ክቀትል ከሎ ናይ ክልተ ዓይነት ውሳኔ ኣሎ ማለት እውን ኮነ ኢሉና ሃንደወታዊ ዝብል መሰረታዊ ሕጊ ኣሎ። እዚ ድማ ኮነ ኢሉ ስለ ዝቀተላ ዕድመ ልክዑ እስራት ከም ዝፍረደ እዩ ሓበሬታ እናበፅሐ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና እዚ ሰብ እዚ ግን ኣብ ስምዒታዊ ኣትየ ኣነ ኣይኮንኩን ነይረ ዝብል ሓበሬታ ኣሕሊፉ እንትኾን ነገር ግን እዚ ኣይተቀበልዎን ዘለዎ ኮነ ተባሂሉ ስለ ዝተቀተለ ቅድሚ ሕዚ እውን ፈተነ ቅትለት ይገብረላ ስለ ዝነበረ ስለዚ ድማ ሰብዚ ዕድመ ልክዕ እስራት ተፈሪድዎ ኣሎ ዝብል ሓበሬታ እናተሰምዐ ይርከብ። ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ እቲ ብጣዕሚ ዝሕዝን ድማ እቲ ኣስከሬን ሎሚ ነቶም ስድራ ሞታት ድሕሪ ምሃብ እቶም ስድራ ድማ ሓግዙና ዝብል ድምፂ እዮም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እናስምዑ ዝርከቡ። እዚ ኣስከሬን እዚ ድማ ካብ ጀርመን ናብ ዓዲ ነስግሮ ኢና ስለዚ ድምፂ ይኹንና ሓግዙና ዝብል ሓበሬታ ወይ ድማ መፀዋዕታ እናቕረቡ ይርከቡ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና እምበኣርከስ ሎሚ ዝበልናዮም ዝርዝር ሓበሬታና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ፀናሕኩም ካብ ልቢ እናመስገና ኣብ ዝቕፅል መደባትና እስካብ ንራኸብ ሰላም ሰናይ ፃንሕቲ ይግበረልኩም። ሰላምታይ ንዓኹም።